प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆମର ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହରେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପାଇବା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ହରେଇ ଦେଉ। କିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ହରେଇଛି, କିଏ ଅଭିଷେକ ହରେଇଛି, କିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ହରେଇଛି, କିଏ ବିଜନେସ୍ ହରେଇଛି, କିଏ ରାଜସିଂହାସନ ହରେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହରାନ୍ତି, ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆଉ ହରେଇ ବସନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଯାହା ଆମେ ହରେଇ ଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପାଇପାରିବା ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଯାହା ଆମେ ହରେଇ ଥାଉ ତାହାକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, ତାହାଠୁ ଅଧିକ ସେ ଫେରାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 4 ଅଧ୍ୟାୟର ମୁଁ 28 ପଦରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଗଲା, ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର ପ୍ରତି ଏହିସବୁ ଘଟିଲା। 12 ମାସର ଶେଷରେ ସେ ବାବିଲର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବୁଲୁଥିଲା। ରାଜା ଏହି କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତାପର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି, ଏହି କି ସେହି ମହତୀ ବାବିଲ ନୁହେଁ? ରାଜାର ମୁଖରେ ଏହି କଥା ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜନ ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର, ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଅଛି, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ବାବିଲୋନ କିଙ୍ଗଡମ ଥିଲା। ଆଉ ବାବିଲୋନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗର୍ବରେ ଅହଙ୍କାରରେ ସେହି ବାବିଲର ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲେ ଯେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣା ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ତିଆରି କରିଛି। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହାକି 7 ୱଣ୍ଡର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି 7 ୱଣ୍ଡର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର ତିଆରି କରିଥିବା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ବା ସେହି ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ଗର୍ବ କାଢ଼ି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣା ବଳର ପ୍ରଭାବରେ, ମୁଁ ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ, ମୁଁ ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏହି କଥା ଗୋଟିଏ ରାଜା କହୁ କହୁ ଉପରୁ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ହେଲା, ଯାହାକୁ କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କହିଲେ, ରାଜା ତୁମଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ଏହାପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ 32 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ ହେବ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ବସତି ହେବ। ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭକୁ ତୃଣଭୋଜି କରାଯିବ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ 7 କାଳ ବହିଯିବ। ଶେଷରେ ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ, ସେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି ଓ ଯାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ସେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଗର୍ବର କଥା ସେ କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହେଇ ଯେ ପ୍ରକାର ଗାଈମାନେ ନଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି, ଘାସ ଖାଆନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଘାସ ଖାଇଲେ। ସେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗର୍ବ ଆସିଛି, ଅହଙ୍କାର ଆସିଛି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜସିଂହାସନ ଗଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ସେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ। ସେ
ବଳଦ ପରି ନଡ଼ା ଭୋଜନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାକର ପଡ଼ିଲା, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଷାକ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ନଖ ଏସବୁ ବଢ଼ିଯାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା? କାରଣ ସେ ଗର୍ବ କାଢ଼ିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗର୍ବ ଯାହାକି ଲୁସିଫର କାଢ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ଆଜି ଶୈତାନ ଭାବରେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଗର୍ବ ଆମକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ମଧ୍ୟ ସେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ମାତ୍ର କାହାଣୀଟା, ଷ୍ଟୋରିଟା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏ କାହାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏହି ରାଜାଙ୍କର କାହାଣୀ ଠାରୁ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନର କଥାଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ସେ ସର୍ବହରା ହେଇଗଲେ। ସେଇ ସର୍ବହରା ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ସେ ନିଜର ରାଜସିଂହାସନ, ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ନିଜର ଲୋକମାନେ, ନିଜର ଶକ୍ତି, ନିଜର ପଦବୀ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତଳ ପଦକୁ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଆମେ 33 ପଦ। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ପ୍ରତି ଏହି କଥା ସଫଳ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୃଣଭୋଜନ କଲା, ଆଉ ତାହାର ଶରୀର ଆକାଶର କାକରରେ ତିନ୍ତିଲା। ଶେଷରେ ତାହାର କେଶ ଉକ୍ରସ ପକ୍ଷୀର ପର ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ନଖ ପକ୍ଷୀର ନଖ ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। 34 ପଦ। ଅନନ୍ତର ସମୟର ଶେଷରେ ମୁଁ ନବୁକଦନେସ୍ସର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ କ'ଣ ଫାଇଦା, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ସର୍ବହରା ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ବାଇବଲ ପଢ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଫାଇଦା, ଏବେ ଉପବାସ କରି କ'ଣ ଫାଇଦା, ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଫାଇଦା, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ମୋ ସର୍ବହରା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଥିଲା ମୋର ସବୁ କିଛି ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ମାତ୍ର ନବୁକଦନେସ୍ସର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ସେ ନଡ଼ା ଭୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେଶ ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ନଖ ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ସେହି ପଲଙ୍କ ନାହିଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବିଜାତି ରାଜା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବଳ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର ଧନ, ଆଜି ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଲେଖାଗଲା ଯେ ଅନନ୍ତର ସମୟର ଶେଷରେ ମୁଁ ନବୁକଦନେସ୍ସର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲି। ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କାଳେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କାଳେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୀତ ରଚକ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପର୍ବତ ଗଣରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଏହି କଥା ନବୁକଦନେସ୍ସର କଲେ। ସେ ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗର୍ବ କାଢ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲେ, ଆଉ ନମ୍ର କରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ସେଇ ବାବିଲର ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ସେ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସର୍ବହରା ହେଇଛୁ, ଆଜି ଆମର ଅଭିଷେକ ଯଦି ଆମେ ହରେଇଛୁ, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇଛୁ, ଶରୀର ସ୍ୱସ୍ଥତା ହରେଇଛୁ, ତାହେଲେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ଆମକୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଫେରି ପାଇବୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ,
जो समय राजा नबुकदनेस्सर से परमेश्वर को आड़ को ऊर्ध्व दृष्टि करिसंती कौन होउची लेखागला तहिरे मोहर बुद्धि मो कति की फेरी आसिला। आगे बुद्धि नथिला, आगे शक्ति थिला, बल थिला, टंका थिला, पदवी थिला, मात्र बुद्धि नथिला। से बुद्धि नथिबारु कथा गुड़िक कौन मु मोर बलर प्रभाव रे मोर शक्ति रे मोर अमुक मोर समक आम अनेक समय यही प्रकार कथा गुड़िक आम कही था कहीं से समय आम बुद्धि न थाए। मात्र 7 वर्ष नड़ा खाइला परे 7 वर्ष से पशु परी जीवन काटिला परे दुनियार सबुठारु शक्तिशाली राजा नबुकदनेस्सर कर बुद्धि तांको फेरी आसीछि। आगरे बुद्धि नथिला, सेदिपाई से बुद्धिहीन कथा गुड़िक से कहउथिले। मात्र जो समय रे से स्वर्ग आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिसंती से समय रे तांकर बुद्धि तांको निकट को फेरी आसीछि। प्रिय भाई भौणी माने आज नबुकदनेस्सर को परी आम ऊर्ध्व दृष्टि जदि करिबा ताहाले आमर बुद्धि मध्य आम निकट को फेरी आसीबो। जो समय रे बुद्धि नबुकदनेस्सर को निकट को फेरी आसी से समय राजा से कौन करछंती लेखा गला जे तहु मु सर्व परिस्थितंकर धन्यवाद कली ओ जे अनंत जीवी ताहांकर प्रशंसा और समादर कली। आगे सेमती करू नथिले। आज अनेक एही प्रकार प्रभुंकर लोक माने अछंती परमेश्वर सेमान को प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद करिसंती मात्र परमेश्वर को सेमान धन्यवाद देउ नाहंती, परमेश्वर को गौरव करू नाहंती। राजा नबुकदनेस्सर से गोटे विजाति राजा हेले मध्य परमेश्वर तांकु सिंहासन रे बसाइथिले। एई कथा राजा नबुकदनेस्सर जानि पारले नै। मोर बापांक ठारु पाइछि, मोर पूर्व पुरुषंक ठारु पाइछि, मोर निजर शक्ति रे पाइछि, एई कथा से कहउथिले। मात्र जो समय रे बुद्धि फेरी आसीछि सेई समय रे से परमेश्वर को धन्यवाद दउछंती, परमेश्वर को प्रशंसा करूछंती। आज अनेक जनक निकट रे से बुद्धि नथिबारु से माने परमेश्वर को धन्यवाद प्रशंसा से माने करि पारु नाहंती। परमेश्वर को धन्यवाद प्रशंसा किए करिवो जहा निकट को बुद्धि जहा निकट रे बुद्धि आसीछि। मूर्ख लोक माने परमेश्वर को धन्यवाद प्रशंसा करि परिबे नाही। राजा नबुकदनेस्सर यही प्रकार खराब परिस्थिति समय रे से ऊर्ध्व दृष्टि कले। प्रिय माने आमे मध्य ऊर्ध्व दृष्टि करिबा। आमर सर्वस्व हराइछु, परमेश्वर कहउछन्ति मो आड़को ना तुमे आपणा मुख को बड़ करी मेला कर मु ताहाको पूर्ण करिबी। से कथा से कहंती आइबो मध्य आपणार सर्वस्व को हरेले से हरेला परे कहांटे सेतके सरी जाई नाही, मात्र से जेतिकी हरैथिले तार डबल से पाइले। प्रिय भाई भौणी मान जदि आपण आइब 42 अध्याय रे आपण देखिबे, आइब 1 अध्याय रे आइबंकर जेतिकी धन संपत्ति थिला आपण 42 अध्याय देखिबे तार से सब डबल हो जाइछि। प्रिय माने आछि आमाने परमेश्वर को आड़ को अनेबार अछि, ऊर्ध्व दृष्टि करिबार अछि। आमे जो वर्तमान समय रे वास करूछु आमे वर्तमान समय रे आमे वर्तमान रो जगत को देखिबा नै, आमे वर्तमान आमे ऊर्ध्व दृष्टि करिबार समय आसी जाइछि। नबुकदनेस्सर ऊर्ध्व दृष्टि कले, तांकर बुद्धि तांको निकट को फेरी आसिला आउ से सर्व परिस्तंकर धन्यवाद और प्रशंसा कले। एहा परे कोन लेखा जाय आमे पढिबा आमे कारण ताहांकर कर्तृत्व अनंत कालीन और ताहांकर राज्य पुरुषा अनुक्रम रे थाए। प्रेज गॉड, प्रभुंकर धन्यवाद हो। 35 पद पढ़िबा पुणी पृथ्वी निवासी समस्ते अवस्तु तुल्य गणित। राजा नबुकदनेस्सर भाबुथिले मु मध्ये किछि अटे, आपण मध्ये भाबुथिबे मु मध्ये भाबुथिबी जे आमे मध्ये किछि अछु, आमे जीरो। प्रिय भाई भौणी माने आम माने जीरो, आमे किछि नाउ। एई कथा आमे जानिबार आवश्यक। राजा नबुकदनेस्सर जो समय रे से 7 वर्ष नड़ा खाइले गाई परी से समय तांकर बुद्धि तांकर निकट को आसिला। परमेश्वर आड़ को से अनाइले से आउ से जानी पारुछंती मु किछि नाए, मु सुन अटे, मु चिर अटे। ए कथा से बुझी पारुछंती। आज आमे समस्त बुझिबार आवश्यक रहिछि। आमे जहा आमे हरैछु परमेश्वर आमको ताहा पुनर्बार फेरै देबे, ताठु अधिक मध्य से आमान को फेरै देबे जदि आमे ऊर्ध्व दृष्टि आमे करिबा। आमे जदि ऊर्ध्व दृष्टि करिबा परमेश्वर आड़ को ताहाले से आमानकर से सर्वस्व को फेरै देबे। राजा नबुकदनेस्सर को फेरैले, आइबंकु से फेरैले, आमको मध्य से फेरैबे जदि आमे ऊर्ध्व दृष्टि करिबा। आपणकर जहा हरैछंती ताहा जदि फेरी पाइबा को चाहुचंती ताहाले आपण ऊर्ध्व दृष्टि करिबा को पड़िबो। ऊर्ध्व दृष्टि आमे जदि करिबा ताहाले से आमान को देबे से प्रतिज्ञा करि अछंती। आसंतु देखिबा आमे
कौन लिखा जाए आउ से स्वर्गीय सैन्यगण मध्यरे और पृथ्वीर निवासी गण मध्यरे आपणा इच्छा अनुसार कार्य करती आउ केही ताहांकर हस्त स्थगित करि न पारे और तुम्भे कौन करुअछ एहा ताहांकु कहि न पारे। ए प्रकार परमेश्वर आमर अटंती सही प्रकार परमेश्वर को से चिन्हिले। आज अनेक जन आमान को परमेश्वर को चिन्हि पारि नाहांती। आसंतु आमे तळपद पढ़िबा। आमे 36 पद सही समय रे मो बुद्धि मो कतिकु फेरी आसिला ओ मो राज्यर गौरव निमंते मोर प्रताप ओ तेज मो कतिकी फेरी आसिला। प्रिय भाई भौणी माने केते सुंदर कथा लिखा जाए। राजा नबुकदनेस्सर आपणार सर्वस्व हरैथिले, राज सिंहासन हरैथिले, निजर राजप्रसाद, निजर लोक माने, निजर सुस्थता, निजर मनीष पणिया सब हरैथिले। मात्र क्यों समय से फेरी पाइले? जो समय रे कि से परमेश्वर को आड़े ऊर्ध्व दृष्टि कले, से समय रे तांकर गौरव तांकर प्रताप तांको निकट को फेरी आसिला। आज प्रभु को दास भाव रे आपण समस्त को मु नम्र सहकारी कहिबा पाई चाहे, आपण जहा हरैछंती ताहा जदि फेरी पाइबा पाई चाहुचंती, दुनियार कौनसी व्यक्ति आपण को ताहा दे परिबे नहीं। स्वर्गर परमेश्वर दे पारिबे। आपण राजा नबुकदनेस्सर परी यदि ऊर्ध्व दृष्टि करिबे ताहा आपण पुनर्बार फेरी पाइबे। प्रिय भाई भौणी माने राजा नबुकदनेस्सर से परमेश्वर को आड़े ऊर्ध्व दृष्टि कले, तांकर बुद्धि तांको फेरी आसिला, तांको प्रताप तांको निकट को फेरी आसिला, तांको गौरव तांको निकट को फेरी आसिला। लिखा गला मो कति को फेरी आसिला, तहिरे मोर मंत्री और अमात्य गण मोर अन्वेषण कले, पुणी मु आपणा राज्य रे स्थापित हेली और मोहर महिमा अतिशय वृद्धि पाइला। प्रिय भाई भौणी माने गोटे विजाति राजा, गोटे अण ख्रिस्टियान राजा, अण जिहुदी राजा, से प्रभु को चिन्हि पारला, प्रभु को जानी पारला। 7 वर्ष नड़ा खाइला परे से जानी पारले जे राजांकर परमेश्वर शक्ति केते अपार, केते शक्तिशाली से अटंती। से बुद्धि फेरी आसला परे से नीरव रहिला ने। से आ कोन कहउचंती लिखा गला 37 रे, एणु मु नबुकदनेस्सर सही स्वर्गस्थ राजांकर प्रशंसा प्रतिष्ठा और समादर करूअछि। प्रिय माने आखिरे से समादर करू नथिले, मात्र जो समय से परमेश्वर को चिन्हि पारले से केते भयंकर परमेश्वर, से तांकर गौरव कले, तांकर समादर कले। आज प्रभु को दास भाव रे आपण समस्त को मु कहिबा पाई चाहे, आपण जहा हरैछंती अतीत रे ताहा जदि पुनर्बार आपण फेरी पाइबा पाई चाहुचंती, ताहा ले राजा नबुकदनेस्सर को परी ऊर्ध्व दृष्टि करने पड़ो, ऊर्ध्व दृष्टि करने पड़ो। आमे अनेक थर तल को आमे दृष्टि करिछु, अनेक लोक मान को आड़ को आमे अनैछु, साहाय्य से माने करि नाहंती। मात्र परमेश्वर आज से आमान को कहउचंती मो आड़ को ना, मो आड़े देख, मो आड़ को आस, मु तुमर अतीतर सब विषय को फेरई देबी। आसंतु आमे से स्वर्गस्थ परमेश्वर को आड़ को ऊर्ध्व दृष्टि करिबा, जे आमर परमेश्वर अटंती, मनुष्य मान को राज्य उपरे कर्तृत्व करंती। प्रार्थना करिबा। मंगलमय गौरवमय पिता, आमे धन्यवाद दउछु तुमर सुंदर कथा निमंते। राजा नबुकदनेस्सर को परि आज आमे समस्ते ऊर्ध्व दृष्टि करूछु, तुम आड़ को अनाउछु प्रभु, कारण मनुष्यर साहाय्य वृथा अटे। तुमे दया करी आमान को साहाय्य कर। अतीत रे जो भाई भौणी माने निजर अनेक विषय को हरैछंती, से सब विषय गुड़िक जीशुंक नाम रे पुनर्बार तुमे सेमान को फेरई दियो। प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशुंक नाम रे मागुछि, आमेन। समस्त को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।